नमस्कार मित्रों, जय आदिवासी, जय जोहार। एक बुई करुजा माताने पलंगवर पडली, दुसरी बुई होती आज झुंजवला माताने पलंगला पडली। एक करुजा माता झुंजवला माताला सांगायला लागली, ओ बुई माझे पलंगवरी। नमस्कार दर्शक मित्रों, હું આપનો પ્રિય મિત્ર કુણાલ કુમાર। વાલા દર્શક મિત્રો, ડાંગ જિલ્લાની અંદર વઘઈ તાલુકાની અંદર ચીખલા ગામની અંદર હું આજે નવા બ્લોગ સાથે નવા વિડીયો સાથે ધમાકેદાર વિડીયો લઈને હું આવી રહ્યો છું। વાલા દર્શક મિત્રો, આજે હું તમને એવા કલાકાર સાથે હું તમને મુલાકાત કરાવીશ। આ છે રૂપસિંહ ગુરુ, જે અનોખા કલાકાર છે। વાલા દર્શક મિત્રો, એમની કળા નથી યુટ્યુબ પર કે નથી ફેસબુક પર કે નથી કોઈ પણ સોશિયલ મીડિયાની અંદર કળા નથી જોવા મળતી। અને મિત્રો, આ કળાનું નામ છે થાળી। આપણે ડાંગીમાં કોકણીમાં सांगजहन थाळी वाजवूला, थाळी वाद्य। ही कळा इसी हा का नथी निही કે યુટ્યુબ वर हा का नथी गूगल वर हा का कठन नी हा, ये पण होडे बोधे कथा आहात का तुम्ही विचार नहीं करी सका। खूब बधे कथा आहात जे बाप दादा हुन जे आवनार पेढी ताहुन यो थाळी वाजवता नहा। वाला दर्शक मित्रों, આપણે રૂપસિંહ મામા, તમે મારા દર્શક મિત્રોને તમે કેટલા સમયથી આ જે થાળી વગાડો છો? બાપ દાદા પાસે શીખી લીધું। પેલા ગુરુ કહેવાય મને, એટલે તે ઓફ થઈ ગયા, જતા રહેલા। હાથ હું માં એ ભક્તિ કરા, થાળી લાવા, ડુંગર માવલીની કનોશ્રીની એ કથા પણ લાવા હા, તેના પૂંજન પણ વહાલા દર્શક મિત્રો, આજે બાપ દાદાથી ત્યારે તો આપણો જન્મ પણ નહીં થયો હશે લગભગ મારો તો, તે સમયથી પહેલેથી જે આ થાળી વાદ્ય વગાડે છે। અને જે આજે આપણે જે આજે થાળી વગાડવાનું આ કયા કયા પ્રસંગમાં તમે વગાડો છો મારા દર્શક મિત્રોને તમે જાણ કરશો? કોને કોને પ્રસંગ? હા, તો પેલા આપણે કનશ્રી માતાના, ડુંગર માવલીના, ભીમાઈના, પછી હિરવાદેવના આ દરેક પ્રસંગ આમાં પાસે આ તેની કથા અમે લાવ્યો। લોકો આम्हाला તે રીતે ખૂબ આવકાર દેતા હા, અને તેઠા અમે જાય તે કામ અમે કરજો। દર્શક મિત્રો, આપણા સમાજની અંદર આદિવાસી રીતિ રિવાજ મુજબ જે પરંપરા ચાલુ હા, એ પરંપરા ચાલુ રાખવા માટે આમના યો અનોખા પ્રયાસ હા। અને ये दादाला फेमस कुरला ताकात तुमनी हा, અને એના દ્વારા સોશિયલ મીડિયાની અંદર શેર કરજા, લાઈક કરજા, અને दुसरे भाऊस बनी सासला विडियो तुम्ही दबाडजा। दादा, आपले येने सिवाय तो कना व्यवसाय करहस? व्यवसाय એટલે જે જંગલી દવા ती पण आम्ही દીજો। कोणाला જે છોકરીઓ લોકોને પોયરાની થાતી પણ આમી દવા દીજો। પોયરા હોઈતા પછી પોટમાં ગાંઠ રહો, દુખાવા રહતી પણ આમી દવા દીજો। દરેક વસ્તુને આ જંગલ દવા આમી દીજો। એ રીતે લોકો લેતા। વાલા દર્શક મિત્રો, આ જે વડીલો પાસે જે દેશી ઔષધિ ખરી ને એ જબરજસ્ત। આ દાદા થાળી વાદ્યની સાથે સાથે આયુર્વેદિકના જાણકાર છે દેશી દવાના। અને ખાસ જે નિસંતાન હોય જેમને અને જે ગુપ્ત બીમારી છે એમના માટે ફેમસ છે દાદા। તમારે દાદા આપણે અહીંયા તમારા ઘરે આવવું હોય તો તમારો મોબાઈલ નંબર મારા દર્શક મિત્રોને જાણ કરશો અને લોકેશન એડ્રેસ પણ જાણ કરો। હા, મારો મોબાઈલ નંબર 9428 1389
60. અને ગામનું નામ છે મિત્રો ચીખલા, વઘઈ તાલુકાની અંદર અને ડાંગ જિલ્લામાં આવેલું છે. વાલા દર્શક મિત્રો, ક્યારે પણ તમે દેશી દવા લેવા માટે રૂપજી દાદાને ફોન કરજો અને જ્યારે પણ તમને આવવાનું થાય ત્યારે ફોન કરીને અવશ્ય આવજો અને કોન્ટેક્ટ દ્વારા એકબીજા મિત્રોને તમે શેર કરજો. દર્શક મિત્રો, તો ચાલો નિહાળીએ રૂપજી દાદા આપણે દર્શક મિત્રો સલાહ કની કથા લાવલા સાહેબ? आज आपले डोंगर देवीની કથા લાવી દે. હા, તો આજ રૂપજી દાદા आपला डोंगर देवीની જે कथा हा ती कथा आपला लावील. आणि हा दर्शक मित्रो, ही कथा નથી યુટ્યુબ પર કે નથી ગૂગલ પર કે નથી ફેસબુક પર નથી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર. ही कथा એટલા માટે आम्ही लावजे हन કે आपली संस्कृती जाळवायची रह, परंपरा जळवायची रह, એટલા માટે ही कथा आम्ही लावजे हन. आणि ही कथा तुम्ही ऐक जा, दुसऱ्या मित्रोला तुम्ही शेअर करजा. म्हणून ती देवी होती. तर माताची उन्हा बाधा इथेच करू मागे हे सोन्याने कळसमा अवतार घडला चढली. देव धोदीने मुळे दोन काढल्या म्हणून माताची होत्या खंबा पावला हो पुढे धरला माता करुजा माताला आज आता अवतार घेऊन संस्कार चित्रा करायला लागी. हे वायू कोरापुरम माता माता घाबऱ्या बहिण्या बाबा. एक पलंग गुजरदे मातानी काढला, दुसरा पलंग करुजी मातानी काढला. दोन्ही माता पलंग माताला लागल्या. एक मातानी होत्या दोन्हीने मुल्या या झोपल्या खाल्ले कडीला दोन्हीने मुल्या खामा पाळला लागे हे माता माताने पलंगावर पडली. दुसरी कोणी होती आज हिंजवल्या माताने पलंगावर पडली. एक करुजा माता हिंजवल्या माताला सांगायला लागली, हो बुई माझे पलंगवरी धोबीच्या मुलीया एक पडली. हो बायो तशाच माझे पलंगला पण धोबीच्या मुलीया दोघी माता अवच्या बसल्या तसे चार भरल्या. माता चार्य बरो राजा बाबा करुजा माता सांगायला लागली, हे मुली यशला तर झोपून द्या. केले करता आपल्या आंघोळीला, तुझ्या आंघोळीला तू भुई रोपाला, माझ्या आंघोळीला मी भुई रोपली. आणि दिवसाला करो हो देव धोदीने मुया शिपण करो काहीतरी कलमा वळला.
वारे वा करुणा मातानी हे जांभळी तक्ता तसंच आणि ही जाता विजयला माताची ते स्नेहांगुलीला गुण सांगली दिवसाला आंघोळी कोणला लाग्या हो गुण होत्या दिवसा माझा दिवसा जाता आरे भुया म्हणू लागल्या झालं झालं रे देवा जसे जसे आंघोळी तप्त्या औ देव घडीने बुडल्या तुझा काढता मला काढता पाना फळाला लागा हो माताने करूजा माता दुर्योधनाला सांगायला लागली बायू माझ्या धडीची गुळ उठली वेला काढली हो गुळू तशाच माझ्या मुलीला ध्वजाच्या मुली आज वेला काढली दिवसा नाना दिवसा नाना हो वेला थांबा पाहला वारे वा औ म्हातार गुणाचरण माताने हे गुणाचरी गेला वारे वा हो सुगंधाचा कुठून या गुणाचरण माताने आवले सुजावणाला गुणाचरण माता घेऊन या खांबा पाहला वारे वकायचे मग मग फुला हे करुजाने एक वेळाला हो फुलावरी भुंगासवर बसली देवा देवा रस चुचाला लागली रस चुसताना हे जाता एवढं एवढं मोठा एवढं धोती ते धोतीला हो फुल हे धोती मध्ये हे कसाय माताचा नाम ऐकला कान पडी ऐकायला लागली एवढे धोनी माझं कासाई माताचा नाद ऐकाय आज मग बुलवलाने झेलवलाने फुलवर बसली तसोबर मोठा एवढा धोनी रस्तुच्याला लागली रस्तुच्याला हे फुलामध्ये ते धोनीमध्ये तू आजारू काठीचा नाद ऐकला धोल्यामध्ये कासाई माताचा नाद ऐकला हौ धोनीमध्ये वाजारू देव काशीचा नाद ऐकला अरे देवा काहीतरी कलमवला गुंगासर माता थांबा पाल लावून तुझे घरामध्ये महिना जाता 6 महिन्यात तर तुला धोती झाला पाठी करोजा माता सांगायला लावून बुजवला माताला बायो आतापर्यंत हौ धोती आपले तोडणार कोणत्या तरी नदीला आपले पोहत करायला जा हा माझ्या वांदानी हे माताची वजा बुजवलानी धोती द्या तो वेळाला तिने तोडा करोजा माताने वेळाला तो धोती तिने तोडा देशनी मारून माता बंद केला सजन झापाला सजन झापा बंद केला एसटीने साधरला सुनाताची मस्तीताची तपस्तावाला सुराला जाता जाता माता हे जाता ते साध्य पाहला
माता सांगायला लागले, हे गुरु जावला तर जाऊ, पण थकी भरली सारखा पहाड, तुझ्या भवानीला ढोलचा पहाड आहे. हा चट्टावर बसून म्हणून पुढे जाऊ, तुम्हाला बसून चढ. हे करूचा सांगत चट्टावर कीर्तना करू. हा माताला जे भजन आता गळाला लावून माताची होता हे भजन चालू केला. आईचा खाल्ले बाजूला एकच जोडणी नदीचा मेळ. करूजा माता सांगायला नाही, हे गुरु फक्त आपले धोनी करणार. नाव नदीला मी मुरली, पाव नदीला तू आता आपला धोनी म्हणून सव्वा मास मारून आपले हेरा लागला. हे नाव नदीला करूजा मातानी धोनी दाबला, पाव नदीला विजयला मातानी धोनी दाबला. बाई सांग आतापर्यंत या झोप्यात पुन्हा जाती असतील घे घे तरी थांबत आला नाही. दिवशी मला दिवशी जाता सव्वा महिना पहिला. हे गुरुचा आता आपले म्हणजे धोनी हेराला जा. दोन्ही माताशी हवापाळ बंद केला. आता सुनाई नोकरी पडली आणि आता केली पाहणार रस्ता धरला. होता आणि म्हणजे गुंजवल्याने धोनी काढा गुंजवला माता धोनी धावायला लागले. धवताने विष्णू धाकण हाणला. आणले बरोबर ते श्रेयमधी नाना झाला माता घेऊन धावली झाली. अरे वा धोनी म्हणून नागा कसे जमीनला. हो भुयो करूजा माताला जवान मार तसं आता करूजा मातानी धोनी धरलं आणि म्हणजे यशनी धाकण हाणला. हाणला बरोबर त्या धोनी म्हणे आरे उन्हा गुरुचे झाला देवा देवा झाला सांगायला गेली. हो गुरु माझ्या धोनीमध्ये नागा बोलून द्या. हो गुरु तुझ्या धोनीमध्ये नागा बोलून द्या. तशा माझ्या धोनीत मधून पुन्हा गुरुला अरे देवाजी कसे एका झोपून द्या ते पाणी देवाला टाकून द्या. पहा करतो तुला झोपून द्या राज्य करवा. हा करूजा माता सांगायला लागली. हे गुरु यशना जन्मला करो आपल्याला महान पद महान असला. अरे चा जी हवा ती थांबा पाहण्याचा हे गुन्हा गुरुला होत्या. करूजा माताने हाती धरला. माझ्या गुरुला होता गुंजवला माताने हाती धरला. कसं जाता येता येता केंद्री पाहायला करूजा माता सांगायला लागली. हे बुयो माझी एक गोष्टी आहे. हा बुई सांगा आपले जे केंद्री पाहावर आपली जात्या आणि दोन तास मिळवत्या तसं जुदा होऊन रस्त्या आणि तसं पलन टाकत्या
तत्वज्ञान लागते हे नागा गुरुला त्यांनी पाहिलं तर आणि हुना गुरुला आम्ही पाहिलं गोष्ट दोन आता गुरु होता त्यांनी पाहिलं आणि जगाला विश्वास हे नसते विष्णू होऊन होता आणि निरागुणा झाली नागा गुरुला पंजाब बसवा तथाच वचना द्यायला लागली हे नागा गुरु आज तुला त्यांनी पाहिलं 12 वर्ष पुन्हा गुरुला पाहिला झालं तर या गुरुला जर काहीतरी काम पडणार तर तुला एका निर्मला कशाला येणार तर तुला यायला पाहिजे नागा गुरु તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો આવા અવારનવાર પ્રોગ્રામો મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર જોવા મળશે અને હા દોસ્તો કાકાને શેર કરવાની તાકાત તમારી છે મિત્રો અને કોમેન્ટની અંદર કાકા માટે જય જોહાર લખવાનું ભૂલશો નહીં અને तुम्हाला कोणी कथा ऐकूला हा ती कथा पण तुम्ही कमेंटनी अंदर लिखी शकता आहात आणि कोई दी आम्ही कमेंट वाची सन ती कथा जे मामा पाहून तुम्हाला मा ऐकवीन जय आदिवासी।